Hello? Pwede pala mag-shabu-shabu dyan. Large like this bird. So, dili na sila makalupad. Yes, kuya, family na siya sa ostrich. Very good. Yes. Hindi, gising. Nakatingin nga sa atin. Nakagising ka lang po. So, kasi sila very prone to parrot and entire world. So, manonood po ba kayo ng show na? Or Martinez? So, sila po endemic here in the Philippines, particularly sa Palawan. So, ano yun? Fourth largest parrot. Yan po yung mga family din sa Palawan. Kasi Baligan. Yes po,
Wala ka lang. Dali, one more. Oh, good. Just throw. You can also do that eh, but ayaw ko lang. Ay, napunta sa ano niya, mukha niya. Wala, grabe, parang tatalon na. Picture ka, picture. Smile at mami, smile. Turn natin sa gitna. Ang dali. Smile, Lonzo. Dali, dali. You look at me. Nagpunta nila. Amoy nila? Paano nila nalaman? Kita nila yan. Look, look. Smile with daddy, smile. Smile with daddy, dali. Yeah. Binasa. Parang tatalon talaga. Wala, katakot. Wait lang. Ready? Go.
Mangga. Sabi, wow, kung makakabit I yan. almost found when I was little. I almost found that I almost found apple blue. Apple view? Yeah. Dali ba? Lonzo, I'm gonna point to you my school. Okay? The pink school. Dito yung ano man, culinary, harap yan, yan. Oh, may kainan na pala dito. Oh, ang galing. That's my school. You see that? That's my school. Yeah. Ay, sorry. The driveway, yeah. Doon, sorry. Ay, oh, misa. Yan, that's our entrance, baby. Yan. Asaban na kayo ay sima. Hindi, okay natin. Wala lang yan. Agi lang yan. Ito, Misa Rojas entrance, ha? Okay, masulot. Yan yung bowling center. Yan. Yan. Dover Lanes. Oh. Ayan oh, may maraming ganyan doon sa ano, yung lines na yan, yung ito. Whee! Tapos parang somewhere dyan nakadorm si Liza. Parang dyan yata eh. Wala na, iba na ngayon eh. Oo. Napon na kayo sa bahay. Hindi pa ako nakapasok. Kasi may dito naman si Angel. Kay Angel na kami madalas. Maayos siguro sa Angel. Oo. Oo, maayos si Angel. Pati maganda yung boarding house niya. Yung parang ano. Look up normal. Dali. Dito tayo. Ay, baka sabi. Dito, sabi yan ang bed nyo. Single bed. Ganyan. That's a sea, Yeah. and that's the one I love. Yeah. Ang nakapicture naman. Watch. Wave, Lonzo! The bathroom.